ये देखो बीणा ए भोग सजाऊँच। हेलो भाई नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीज ओडिया ब्लॉग्स। आज सावित्री अमावास्या से आपण समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना। आज आम पूजा करदेवाई जीवु मंदिर को। ये देखु बीणा ए भोग सजाऊँच। ये देखो यहाँ शंखा अलता सिंदूर फिंदूर सब अच्छी आपको भी नहीं जी। अगरबत्ती ये दिया हाँ जीवा। एबे आम रेडी हो गलु मंदिर जीवु। एठी आम पाखरे मंदिर अच्छी शिव मंदिर से पूजा हो सब ग्रुप रे पूजा करूँ। आसतु आपण मानक भी मंदिर नहीं जाऊँ। वर्तमान मंदिर रे आम पहुँची गलु। शिव मंदिर आम पाखरे अच्छी। आम सब अपेक्षा करूँ कम से कम 11 टाइम दिखाई किंतु नना आसिले वर्तमान नना आसिले। ये देखो आमर रमाकांत भाई आमर नना खटुले आन जल्दी आस। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज गौरपुंडरीकाक्ष मंगलं मधुसूदन माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि साधव नित्य सर्वकारे माधव श्रीमद पंकज हरिहर वायु महेंद्र नल चंद्र भास्कर वित्तपाल वरुणा धर्माधिपाल प्रद्युम्न कुल कुबेर सुरगण स्वामी शक्तिधर कुर्वन्तु ते
शुभ मंगल श्री राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण रक्षक पति करुणानिधि गतिपति योगेश्वरी माधव हरि नुकंद हरि जगतगण दीपकेशव यदरौ सदा कुर्वन्तु ते शुभमङ्गलम् कुर्वन्तु ते शुभमङ्गलम् कुर्वन्तु ते शुभमङ्गलम् गौरीनन्दन गौरवर्णं शृङ्गार लम्बोदर बढिया कहीं पळत पाई सिंधुरार्चित लिंग गजेन्द्र वदन पादन तो नुपुर कंठे लंब विलंबित कर्णे च मुक्तावली दस्मरेत पुंडरीकाक्षं सर्वबाह्यंतर सुखी पापहं पापकर्मः पापात्मा पापसंभवं त्राहिमत् पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरु हरि सर्व दुःख हरु हरि सर्व क्लेश हरु ओम सर्व पाप हरु हरि सर्व दुःख हरु हरि विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्न प्रशान्तये सते सकल कल्याणं वादनं तत्र जायते पुरुषोत्तमद नित्यं भद्राभि शरणं हरि शङ्खचक्र गदा पाणि गणिकादयाचित्तं कपितं पुण्डरीकाख्य रथमा सर्वंगतः ओम विष्णु 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 अद्याहं पुण्यानि विशिष्टं प्रदेशे राज्य चन्द्रभास्करे एवहं दष्टेऽहं ज्येष्ठः मासे कृष्ण पक्षो अतः अमावास्या तिथौ पत्न्या सविता देविना अद्य दिने गणपत्यादि पंचदेवता पूजा ओम लक्ष्मीनारायणाय पूजा ओम करिष्ये अस्मिन् संकल्पस्थिते कर्माणि सिद्धरस्तु शुभं भवन्तु स्वामी भवन्तु कालतिदेवः सर्वणः तस्याः धर्मपत्न्याः सविता देवीनां नद्यदिने ओम सावित्री व्रत उपवासः ओम गणपत्यादि पंचदेवताः पूजाः ओम लक्ष्मीनारायणाय पूजाः तस्याः धर्मपत्न्याः रंजिता देवीनां नद्यदिने गणपत्यादि पंचदेवताः पूजाः ओम लक्ष्मीनारायणाय पूजाः सावित्री व्रत उपवासः ओम संकल्पं करिष्ये अस्मिन् संकल्पस्थिते कर्माणि सिद्धरस्तु शुभं भवन्तु स्वामी भवन्तु ओम अधिग्रखण्डमन्त्रस्य सोम ऋषि
ओम निखंडमंत्रस्य धूमरुचि देवी गायत्री छंद गरुड़ देवता जय पूजने विनियुगः ओम ओम श्रीमान आदि गणपते नमः वाणी हिरण्यगर्भवे नमः सची पुरंदरव्य नमः देवताभ्य नमः उमा महेश्वरभ्य नमः वासुदेवताभ्य नमः कुलदेवताभ्य नमः सर्वे देवताभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणाभ्यो नमः एततः लक्ष्मीनारायणाय शरणकमलाभ्यो नमः ओंगला भंग तेसा जैन तेसा कृत तेसा पराजय जैसे भी मंदिर श्यामा हृदयस्तु जनार्दन अभिप्रत्यार्थे प्रत्यार्थे च सुरासुरै सर्वविघ्न प्रशान्तये महादी गणपतये नमः ओम गणपत्यादि पंचदेवताय गच्छायादिश्च भद्राधीशन कृत मम पुण्य ग्रहण ओम कंडम कंडम हंति पुरुषे पुरुषेश्वरी एतेन तटेन दुर्गेन सतने च सहस्रणे च ओम गणपतितः देवताभ्यः एततः सत्सष्टो पुष्पाणि गणपति तो देवताभ्यं संतुष्टो वरदो भवः ओम वरुण देवताभ्यो नमः वरुण देवताभ्यो आवाहयामि वरुण देवताभ्यो त्रासय गच्छ अत्राधीशं कृतं मम पूज्यं ग्रहणः ओम काण्ड कृतहंति ओम कलशस्य मुखे रुद्रस्य विष्णु विवर्तित अदस्यवसित ब्रह्मा मध्ये नमः इंद्रादीन सत्कमलभ्यं आवाहयामि अत्र गच्छाय गच्छ अत्राधीष्ठान कृतं मम पूज्यं ग्रहणः नारायणाय नमः लक्ष्मीनारायणाय आवाहयामि लक्ष्मीनारायणाय गच्छाय गच्छ अत्राधीष्ठान कृतं मम पूज्यं ग्रहणः ओम लक्ष्मीनारायणाय एततः नमः स्वागत करुछि एठतु प्रभु वैकुंठ देवी आस लक्ष्मी नारायण किछि जाने नाही अंतरे डाकुछि मोहि नमस्कार हम करोमि ओमः गरुडजाय आसन सीमा देवी आसन लक्ष्मीनारायण शरणी साधु धन ओम आसने पुष्पासनाय नमः एततः पुष्पासनाय पुष्पासनं समर्पयामि ओमः गङ्गैश्वरगुणाश्रयो
पंचामृतेन जलेन स्नानय घोषात् गंगा देवी जायो चरणु हरि संतिवार केहू जल नेई धोइबी प्रभु चरण कर उमाह इतः गंगा सिंधु यमुना गोदावरी नमस्कार करोमि सरस्वती ବହି ପଢ଼ା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରି ସକଳ ବ୍ରତର କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗୀ ଚିରଦିନେ ପଚାରିଲେ ସଖା ଆପणे ଓ ଏ ଜଗତ ବସାଇ ଜଗତ ହିତେ ଦୟା ବହି ନିବ୍ରତ କଲେ ନାରୀମାନେ ହୋଇବେ ସୁଖୀ ସବୁଦିନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେବ କଳରେ ଶିଶୁ ଖେଳୁଥିବ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଧନବତୀ ହେବେ ସେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ବୈଧବ୍ୟ ଦଶା ନ ଭୋଗିବେ ମରଣ ସର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ସଧବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସକଳ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟେ ସାର ସାବିତ୍ରୀ ଓ ବ୍ରତ ଅଟେ ସେଇ ସେ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ନୂଆ ସଚି ସେଇ ସେଦିନ ଏ ବ୍ରତ ହୁଏ ବ୍ରତର ଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସୁଖ ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ନାହିଁ ବଣରୁ ଫଳ ମୂଳ ଆଣି ସାବିତ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇଲେ ପାଣି ଆଧେଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟବାସିଏ ହେଲେ ଗୋଡ଼ି ସାବିତ୍ରୀ ରକାଣି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ମାଘେଲା ସୁମରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାବିତ୍ରୀ କରିଲେ ବିଧାନ ପ୍ରଭାତ ସାନ ସାରିଲେ ପୁରୀ ଆମ୍ବ ପଣସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଲେ ଭକ୍ତିଭରେ କର କୋଳି ପତ୍ର ରଖିଲେ ସାତକ ଡେରି ମାତ୍ର ହଳଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ ସୁଧା ସିନ୍ଦୁର କୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାହା ମନ୍ତ୍ରାଇ ସାବିତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଭା ପାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତେ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଣାମ କରି ସୁଧମନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ ସୁବିତେ ଫଳ ହରିଲେ ଏ ବ୍ରତ ଆଚରେ ଯେ ସତୀ ହୋଇଲେ ସତ ପୁତ୍ରବତୀ ଆଲଭିଲେ ଅଛ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ହେଲା ଉପଭୋଗ ବାହୁଡ଼ି ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁରରେ ବାସ ଲଭିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସଧବା ନାରୀ କେହି ଦେବେ ଏ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲେ ଦେବେ ସାବିତ୍ରୀ ପରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇছে ଲଭିବ ସୁଖ୍ୟାତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିରରେ ଚକ୍ରପାଣି ଭକ୍ତିରେ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ ସଂସାରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ କଥା ବ୍ରତ ଏହି ସର୍ବେ ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ ସୁମରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୁଳ ହୁଳି ଯେ ଦେବ ଜାଣ सर्व दुख हरु हरि सर्व क्लेश हरो हरि ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ओम भर्गवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भर्गवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि द्विजनं प्रचोदयात् 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 ओम भर्गवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि द्विजनं प्रचोदयात्
ओम नमः जगदीश हरे तुम मेरे शरण गाँव में किसी स्वामी शरण गाँव में किसी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आशा करूँ मैं किसी की ओम जय जगदीश हरे वंदे पन्नगभूषण वंदे वसुनागपति वंदे सूर्य शशांकवर्णी वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तादराश्रयं च वंदे शिवशंकर ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी शनिराहुकेतव सर्वे नवग्रहा भवन्तु श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिने महाकाल मङ्गले तुमुलेश्वर पारल्याविद्यनाथं च नगिना भीमाशङ्कर सेतुवन्ते तव चरणः तमः कमलेः सचन्दन पुष्पयं समर्पयामि सन्तोषु वरद्भव एकमनस्य ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ ନା ବାଡ଼ ହଁ ବାସ୍ ଥରେରେ ହେଇଗଲା। ହଁ ମାର ବଡ଼ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଆହେଉଛି। ଏଗାରଟାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 3ଟା। 3ଟା ବେଳେ ଏବେ ଫେରିଲୁ। ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚେହେରାରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ପୁରା ଝାଳନାଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ପୂଜାଟା ସରିଗଲା। ଆମର ଗେଲୁକୁ ବି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲୁ ରାସ୍ତାରେ। ଗେଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କହିଲା ବହୁତ ବେକାର ଥିଲା। ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ଆଉ ହେଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବୀଣା ଏବେ ଫଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଭୋଗ ବନିବ ଆଉ ତା ସହିତ ପଣା ବି ହେବ। କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଆଦିରୁ ପଣା ପାଇଁ ବାହାର କରିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଭୋଗ ବି କରିବ, ପଣା ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାଟି ଦେଉଛ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରିବ ନା? ଫଳ କଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଗ ଭିଜା ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ମୁଗ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଗ ହେଲା ମେନ୍ ଭୋଗ। ତାପରେ ଚିନି ପକାଇବେ ଟିକେ ମିଠା ପାଇଁ। କ'ଣଟା ଏଇଟା? ଖାଅ। ମୁଗର ଏଇ ଭୋଗଟା ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଭଲ ହେଇନି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏଟା। ଭଲ ହେଇଯିବ। କାଇଁ ତମେ ଖାଉଛ, ମତେ କାଇଁ ଦଉନ? ମମି ଆସ, ଭୋଗ ଖାଇବ। ନିଅ ଲସି ପିଇ ଦିଅ। ଗେଲୁ ଆଜ୍ଞା।
मम्मी को डाकना चामच नहीं के आसीबे और तांको लस्सीटा पी देबे। मम्मी तमे चामच नहीं के आसीबो और तमे लस्सीटा भी पी दबो। केतना चामच नहीं जीबी? दीटा। आपण माने तो जानती ज्येष्ठ मास एटा ज्येष्ठ मास चलची केते गरम आउ जाहो माने भोग खिया है गला ता सहित लस्सी भी पिया है गला। आ वर्तमान वीडियोटी मु एटी एंड करूची। जदि वीडियोटी भल लागि थाए तेबे सब्सक्राइब निहाती करिवे और लाइक मध्य कर देबे। जय जगन्नाथ। रहू जय जगन्नाथ।